উহুদ উহুদ পাহাড়, আরবিতে বলে জাবালে উহুদ। জাবালে উহুদ, বাংলা বলে উহুদ পাহাড় আর আরবিতে বলে জাবালে উহুদ। আর এর থেকে ভালো করে ছবি তুলুন না, ভিডিও করুন না। মসজিদের মিনার থেকে কত উঁচা, মসজিদের মিনার ওইটার সমান উঁচা। वो ऊपर कोई चढ़ा है लगता है, अल्लाह वो और क्या लेता है। वो उधर देख, एक गड्डी का बड्डी क्यों आया रे। एक गड्डी गड्डी है, गड्डी आगे रोक दिया अगर फिर चला दे, नहीं रुकेगा, रुक जाती है। इस साइड पे है ना, इधर मारेगा। नहीं रुकेगा नहीं, इकट्ठा कर देगा। मस्जिদের মিনার থেকে কত উঁচা পাহাড়। ये सुंदर गाड़ी।